où l'amour de Dieu remplit les cœurs, mahali upendo wa Mungu unajaa ndani ya mioyo, une même harmonie. hapo kunakuwa uhusiano mmoja. Toutes les douleurs Maumivu yote dues au péché ont inayotoka katika disparu, dhambi inakuwa imepotea, car kwa maana l'amour de Jésus upendo wa Yesu les a guéris. umeyaponya. Oh, bienheureux, entièrement effacé en lui. Je ne veux rien, je ne désire Sitaki rien de kitu, plus sitamani kitu kingine zaidi ila kuweza kuingia zaidi profondément tena kilindi kwa kilindi sana dans ce grand ndani océan ya bahari hiyo kubwa d'amour. ya upendo. Là où l'amour Mahali de Dieu upendo wa remplit Mungu les cœurs, unajaa ndani ya mioyo, l'amour propre, upendo ya mtu binafsi inakwisha. car là où l'égoïsme Kwa maana règne mahali mambo ya encore, kujipenda ingali na tawala, le cours de l'amour chemuchemu ya upendo s'arrête. inasimama. Mais si l'on se donne entièrement Lakini à lui, kama unajitoa kwake kwa ujao, l'amour se répand en upendo nous, unamwangika ndani yetu douceur, et kwa nous upole, rend toujours na plus inatufanya clair, plus kuwa pur, wazi na safi jusqu'à ce que mpaka l'image sura de l'agneau ya mwana kondoo resplendisse iweze kuonekana en nous. ndani yetu. Là où l'amour de Mahali Dieu, upendo wa Mungu unajaa ndani ya mioyo, la paix et la salama joie na s'installent. furaha inaingia. On n'a plus de Hapo paroles huna dures, tena maneno magumu, car l'amour de kwa Jésus maana nous rend upendo wa petits. Yesu inatufanya kuwa wadogo. Il veut Anataka se transfigurer ili aweze entièrement kujionyesha kwa ujao en nous, ndani yetu, jusqu'à ce que notre mpaka image lui sura ressemble. yetu iweze kufanana naye kwa ujao. Ô but glorieux, Oh, lengo La ya couronne utukufu, nous attend. Si nous la taji atteignons inatungoja grâce kama à tunaweza l'amour kuifikia de kwa ajili Jésus. ya neema ya upendo wa Yesu. Oh, bienheureux, éternel amour de Oh, Dieu upendo ya heri ya milele ya qui Mungu manifeste inayoonekana en Jésus. ndani ya Yesu, et qui, au miracle de toute grâce, na kwa ajili ya ajabu ya neema yote, nayo pia iliweza kumiminwa ndani mwangu. oh Jésus, Oh Yesu, fait brûler encore plus washa fort tena le kwa feu nguvu moto de l'ardeur de ya ton amour, upendo wako, afin que chacun ili puisse kila reconnaître mtu aweze kutambua que c'est ton ya kwamba esprit ni Roho wako qui repose ndiyo inayokaa sur juu nous. yetu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa ndugu na dada katika Bwana, pour le recueillement spécial de kwa ajili ya kipindi hiki cha kipekee pamoja na ndugu Frank, tunasalimu wote, wale wote sont venus, ambao ainsi que waliokuja tous ceux na qui pia sont wale wote connectés ambao dans le monde wanaopatanishwa entier, nasi katika ulimwengu au nom mzima précieux de notre katika Seigneur jina la Jésus damani la Bwana wetu Yesu Kristo. que le Seigneur Hata Bwana soit aweze loué et kusifiwa na remercié kushukuriwa, de ce que nous puissions kwa maana toujours être tunaweza tena réunis au nom de Jésus sans être kusanyika katika dérangés. jina la Bwana Yesu bila Nous sommes kusumbuliwa. venus Tumekuja pour faire une nouvelle ili tuweze expérience kufanya mazoezi mapya avec le Seigneur pamoja na Bwana, et pour regarder à sa venue na ili tuweze prochaine. kuangalia kuja kwake Que le Seigneur inayokaribia. nous fasse grâce Acha et Bwana nous prenne atusaidie, atupatie avec neema lui na tuchukue pamoja lors de naye sa wakati glorieuse wa seconde venue. kurudi kwake kwa pili. La table du Seigneur Meza ya Bwana est toujours ingali richement garnie. inajaa sana. Nous ne remercierons jamais assez le Seigneur Hata shida kushukuru Bwana, kwa maana anaturuhusu kuweza kusikia tena leo tena mahubiri inayovuvia na Roho de la part d'une kutoka kwa personne mtu appelée ambaye aliyeitwa ali azungumuze. en ce dimanche de Pâques. Nous voulons Katika
siku ya Pasaka hii, siku ya kwanza ya Pasaka hii, tunataka kuweza kukumbuka kwa furaha kubwa kwa ajili ya kitendo kikubwa ambacho kiliweza kutimilikana kwa ajili yetu kuna miaka 2000 iliyopita hapo Golgotha. Kama kuanzisha, ningelitaka niweze kusoma sura yote nzima ya Isaya sura 53. Isaya 53, le chapitre entier. Sura yote nzima. Qui a cru à notre annonce? Ni nani aliamini habari zetu? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Il s'est élevé devant lui comme maana atakuwa mbele yake kama chipuko na kama shina katika nchi kavu. Il n'avait ni beauté, yeye hana sura ni éclat wala uzuri pour attirer nos regards, na wakati tunapomona hana uzuri rien hata tumtamani pour nous plaire. Non, il était méprisé, amezarauliwa et abandonné na kukataliwa na watu, homme de mtu wa huzuni douleur et familier na mwenye à la kujua maladie. tabu, Oui, comme celui na kama mtu ambaye watu wanamficha nyuso zao. méprisé, Alizarauliwa, que nous le na regardions comme hatukumhesabu un kuwa moins que rien. na hatukumhesabu kuwa kitu. Pourtant c'était nos maladies Kweli amechukua taabu zetu et na c'était de nos amebeba huzuni zetu, qu'il s'était chargé alors que nous le lakini pensions tulimwona akipigwa, frappé de Dieu akiteswa na Mungu et na martyrisé. kuhuzunishwa. Mais il était blessé Lakini aliumizwa pour kwa nos makosa yetu, péchés, brisé pour nos alichubuka kwa maovu yetu. iniquités. Le châtiment qui nous Adhabu donne la ya salama paix yetu est tombé ilikuwa sur juu lui, yake, et c'est par ses na kwa kupigwa meurtrissures kwake que sisi nous tumepona. sommes guéris. Nous étions tous égarés Sisi comme sote des kama brebis. kondoo tumepotea, Chacun suivant tumegeuka sa kila propre mmoja voie. kwa njia yake mwenyewe, Mais le Seigneur na Bwana a fait ameweka retomber juu sur yake lui maovu toutes yetu sisi nos sote. fautes. Verset 7. Mstari wa Quand saba. il a été maltraité, Alionewa il s'y est soumis na aliteswa, de bon gré, plutôt, et n'a pas ouvert lakini la bouche hakufungua comme kinywa un chake kama l'agneau mwana qu'on kondoo mène à anayepelekwa l'abattoir, kuchinjwa, et comme na kama kondoo une brebis anavyonyamaza qui reste mbele muette yao devant ceux qui la wanaotaka tondent. manyoya yake. Il n'a pas Hakufungua ouvert kinywa chake. la bouche. Verset 8, il Mstari wa a été nane. enlevé de la Aliondolewa tribulation et kwa du jugement, kuonewa na kuhukumiwa, mais qui parmi ses na kwa contemporains kizazi chake a considéré nani il était aliyeweza, retranché de la terre aliyewaza des ya vivants. kuwa amekataliwa mbali, C'est à cause de la faute amekatiliwa de mbali peuple na que nchi le ya walio châtiment hai. l'a frappé. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu Au verset wangu. 9, et Mstari wa on 9, lui a assigné wakamfanyia sa tombe kaburi avec les yake méchants pamoja na et son waovu sépulcre avec les na pamoja malfaiteurs. na matajiri Bien katika qu'il kufa kwake. n'ait pas Hata commis de yeye violence, hakufanya et qu'il n'y jeuri ait pas wala eu de hila fraude dans haikuonekana sa bouche. kinywani mwake. Verset 10, mais Mstari wa il a 10. plu au Seigneur Hata de hivi le ilimpendeza Bwana meurtrir par kumchubua, la maladie, amemhuzunisha. quand il aura livré sa vie Wakati comme atakapotoa sacrifice d'expiation atakapotolea pour le nafsi péché, yake kuwa il dhabihu fera kwa une dhambi, semence et na prolongera ses jours. ataona uzao la wake, volonté atazidisha du siku Seigneur zake, na mapenzi ya prosperera Bwana par yatastawi katika mkono Verset wake. 11, Mstari wa 11. à la suite de son Ataona angoisse de tabu l'âme, ya nafsi yake, il verra naye le fruit et atatulia. en sera satisfait. Par sa connaissance, Kwa maarifa mon yake serviteur, mtumishi wangu mwenye en tant que haki juste, aidera la atafanya multitude à wengi être kuwa justifiée wenye haki, en se chargeant naye akichukua maovu leur yao. d'être. C'est pourquoi Kwa sababu je hii lui donnerai la nitamgawia sehemu pamoja et il na wakubwa, partagera le butin avec les forts en récompense naye pour avoir atagawa donné nyara sa pamoja vie na à wahodari, la mort, kwa sababu et amemwanga avoir nafsi été yake compté hata parmi les kufa, malfaiteurs, akahesabiwa pamoja na alors wale wenye qu'il a kukosa, porté na le alichukua péché de la dhambi za watu multitude wengi et a na intercédé kuombea pour
les wenye malfaiteurs. kukosa. Conformément à sa promesse, Kulingana na ahadi yake, Jésus a Yesu vaincu la mort, alishinda l'enfer, kifo, le kuzimu tombeau. na kaburi. Il a créé Aliumba une rédemption ukombozi unique moja et éternelle na ya selon milele l'esprit, kulingana na l'âme roho, et nafsi le corps. na mwili, Il nous a également na rendus vivants par alitufanya kuwa l'esprit. hai kupitia Nous roho. pouvons lire cela dans Tunaweza kusoma Romains hiyo katika Waroma chapitre 8 verset sura 11. 8 mstari 11. Romains Waroma chapitre 8, je lis le verset sura 8 11. nasoma mstari 11. Et si l'esprit de celui qui a Lakini kama roho yake yeye aliyefufua, lakini kama roho yake yeye aliyefufua Yesu katika wafu inakaa ndani yenu, aliyefufua Kristo katika wafu atawapa uzima kwa miili yenu iliyo katika hali ya kufa, kwa sababu ya roho yake anayekaa ndani yenu. Jusqu'ici, Mpaka hapa précieuse et sainte parole ili neno takatifu la damani, acha Bwana nous accorder à tous aweze kutupatia sisi sote par grâce kwa neema cette puissance de résurrection hii nguvu ya vivifiante. ufufuko inayoleta uzima. Nous voulons prier Tunataka tuweze kuomba et nous lever pour na cela. tusimame kwa ajili ya hiyo. Père Baba céleste wa fidèle, mbinguni mwaminifu, nous te remercions de tout tunakushukuru cœur kwa moyo wote pour ta précieuse kwa et ajili sainte ya parole. neno lako takatifu na la damani. En ce dimanche de Pâques, Katika nous siku ya kwanza ne voulons hii ya pas juma ya oublier Pasaka, tout hatutaki kuweza le kusahau bien que tu as mema fait yote pour nous. uliyofanya kwa ajili yetu. Tu as pardonné toutes nos fautes Ulisamehe makosa yetu yote et tu as guéri na toutes uliponya nos infirmités. udhaifu wetu wote. Tu as délivré nos vies de la corruption Ulikomboa uzima wetu Et tu kutoka nous kuharibika as couronné de grâce na ukatuvika et de taji ya neema miséricorde. na ya rehema. Merci Asanti à toi d'être venu sur cette kwako kwa maana terre unaweza kuja kwenye dunia hii pour détruire les ili œuvres uweze kubomoa du kazi diable. za shetani. Merci Asanti de nous avoir kwa permis maana d'être ulituruhusu des kuwa pécheurs pardonnés wenye dhambi et waliosamehewa d'être ta na propriété kuweza depuis la kuwa fondation mali du yako monde. toka kwa uweko kwa misingi ya dunia. Dieu Tout-Puissant, Mungu mweza yote, notre résurrection ukombozi wetu, aussi est proche. ufufuko wetu nayo pia inakaribia. Accorde-nous à tous Tupatie basi sisi sote puissante, cette hizi puissance de résurrection hii nguvu vivifiante. ya ufufuko Oh inaleta Dieu, nous nous uzima. réjouissons. O Mungu, Et tunafurahi te pia remercions d'avoir na prévu tunakushukuru pour kwa nous maana un corps de uliweza résurrection kutayarishia mwili ya ufuko et de pouvoir na kwamba passer l'éternité avec tunaweza toi kumaliza umilele pamoja na et wewe ensemble. na sote pamoja. Seigneur, Bwana, bénis-nous tubariki aujourd'hui d'une manière leo kwa particulière. namna iliyo ya kipekee. Bénis en particulier Bariki ton sana fidèle sana serviteur mtumishi wako et mwaminifu accorde-lui na umpatie dans son âge katika avancé umri wake uliokomaa une double mesure de force et de grâce. kipimo Et bénis tes cha lèvres lorsqu'il maradufu cha s'adressera neema na cha rehema. à nous. Mubariki midomo yake wakati atakapotuzungumzia. Fanya ili tuweze kuangalia wewe peke yake, kwa maana ni wewe unayoamsha nafsi yetu na kuifanya kuwa Que kamilifu. ton Esprit Saint Hata Roho wako vienne sur Mtakatifu nous aweze tous. kuja juu yetu sisi sote Aujourd'hui, leo. c'est notre prière Hilo à ndio tous, ombi letu sisi sote au nom saint katika de jina Jésus. takatifu la Yesu. Amen. Amina. Chers frères et sœurs, Wapendwa ndugu na Dans le dada Seigneur, katika Bwana, je vous salue moi aussi ninawasalimu très, pia très nami chaleureusement kwa furaha kubwa de Zurich. kutoka Zurich, Et nous vous remercions na aussi pour tunawashukuru pia tous les vœux kwa de bénédiction ajili
ya maombi ya baraka ambayo iliweza kutumwa toka Zurich na kwa kanisa. Na tunashukuru pia kwa ajili ya wandugu, kwa ajili ya ndugu wanaotumika huko, ndugu Baumgartner, ndugu Scherer, ndugu Keller. Ndani ya neno la kuanzisha tuliweza kusikia ya muhimu ya yale ambayo inapaswa kuchunguzwa leo. Inahusu ukombozi iliyotimilika juu ya msalaba wa Golgotha. Inahusu ya kwamba Bwana wetu na mkombozi wetu aliweza kuja kwetu, aliweza kujifanya kuwa mtu, na aliweza kuchukua juu yake makosa yetu yote na dhambi zetu zote. Na kama vile inavyoandikwa ya kwamba adhabu ya yale yote ambayo ilikuwa tumefanya, yote ya yote ambayo tulikuwa tumefanya ilikuwa imeanguka juu yake, iliwekwa juu yake, ili nasi tuweze kuwa na salama, na kwa ajili ya kuumizwa kwake uponyaji nasi tumeipewa. Isaya 53 ndiyo sura ya kitabu iliyo ya damani sana katika Biblia yote nzima. Na tunashukuru Bwana kwa maana haikuweza tu kuandikiwa, lakini iligeuka kuwa uhakika wa kiungu juu ya msalaba wa Golgotha. Ndio ndugu na dada, kuna tubakilia kitu kimoja cha kufanya, ni kuweza kushukuru na kukubali katika imani yote ambayo tuliyoweza kupewa: msamaha, upatanisho, neema na wokovu, yote ambayo tuliyopewa ndani ya mkombozi wetu, na kufanya mazoezi ya kwamba Bwana aliweza kufanya kweli kweli kwa ajili yetu yale aliyofanya juu ya msalaba, aliyofanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ya kwamba ulikuwa hapo, ya kwamba nami nilikuwa hapo, kwa maana na hiyo ndiyo inayoandikwa. Alichukua juu yake makosa yetu na dhambi zetu sisi sote, yetu sisi sote. Sasa tazama hatua iliyo tangu mwanzo ya Isaya 53. Qui a cru ya kwamba ni nani aliamini habari zetu? Na hiyo ndiyo inayohusika, na sio tu kuweza kusoma tu, na sio tu kuweza kuhubiri kuhusu mambo hayo, lakini swali kubwa ni hili: ni nani? Nani? Alama ya kuuliza. Nani? Tuli katika makabila zote, katika malugha zote, sisi ambao tunaoamini ujumbe wa kiungu mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo, tuliweza kuipokea na kukubali kwa moyo wote. Tuliweza kutoa imani ya ujao kwa mahubiri ya yale ambayo yalipitikana hapo Golgotha, na tuliweza kukubali kwa neema kutimilika ndani ya maisha yetu. Ndiyo, tunashukuru Bwana. Leo tutaweza kuchunguza kwa mafupi safari ya au njia ya mkombozi wetu, namna gani alipopita kutoka Getsemani mpaka aweze kufika Golgotha. Na alisema kwa sauti kubwa hapo Golgotha, hapo Getsemani,
pas faite mais la tienne. Akasema ya kwamba mapenzi yangu yasifanyike, na hapo alikwenda akichukua juu yake haya yote, madharau yote, yote kwa ajili ya wale ambao wanaotaka kuweza kujua yale iliyoweza kumfikia juu ya njia hiyo ya msalaba, waweze kusoma hizo sura 3 za mwisho za hizo Injili 4. Na sasa hapo machozi ya shukurani yanakuja kwa ajili ya yale ambayo Bwana wetu aliyofanya kwa ajili yetu kwa neema. Tutaweza sasa kusoma tena andiko fulani za Biblia. Na kusi ndugu Borg, tunasoma ndani ya Yohana 3 verset 16. mstari wa 16. Jean 3 Yohana 3 verset 16. mstari wa 16. Car Dieu a tant aimé le monde, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu son fils engendré hata kutoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Amina. Frères et sœurs, ndugu na dada, nous pouvons parler d'amour, tunaweza kuzungumza kuhusu upendo, mais Dieu lakini Mungu a prouvé son alionyesha upendo wake en rachetant par grâce, alipokomboa kwa neema viumbe vilivyokuwa vimepotea. Nikusema tulikuwa sehemu de la chute, et alipotutosha katika anguko na akitupatia kufanya kuwa wana wa kiungu kwa neema. Par grâce, kwa neema nous avons reçu tulipokea l'établissement dans la filiation. Kuwekwa nous sommes des fils katika wana, na tumegeuka kuwa wavulana wa wasichana wa Mungu. Na wasi mushike hayo kwa moyo, tushike hayo kwa moyo. Mungu aliweza kutupenda sana, alikupenda wewe na mimi. Ulimwengu alipenda ulimwengu sana kwa kiwango aliweza kutoa, akatoa mwana wake kwa ajili yetu, aliyezaliwa na yeye, aliyemwaga damu yake. Et frères et sœurs, na ndugu na dada, le sang a d'abord damu iliweza kumwagika kwanza hapa duniani sur le sol, juu ya udongo, mais ensuite, lakini baadaye Bwana aliingia katika mahali patakatifu pa mbingu na damu yake mwenyewe, ili aweze kutoa huko katika mahali patakatifu sana juu ya sanduku la agano damu ambayo inayozungumza kwa ajili yetu. Ora jinsi tunaweza kuwa na shukurani. Na wasii na waomba muamini ya kwamba Mungu alipenda sana, muamini hiyo, na tunamshukuru. Neno lilosomewa nalo pia ni andiko moja ya Biblia iliyo ya lazima sana, moja iliyo ya lazima sana ambayo tunaweza kuwa nayo ndani ya Agano Jipya. Na kusi tunasoma ndani ya Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 19. Wakorinto wa pili sura 5 mstari wa 19. Car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu naye mwenyewe, asiwahesabie makosa yao, et il a mis na alituweka sisi tuhubiri neno la upatanisho. Loué et exalté soit notre Dieu. Mungu wetu asifiwe na ashangiliwe. Ici sur terre, Mungu alikuwa hapa duniani ndani ya Kristo na alitimiza hapa ukombozi, na tunaweza kutangaza upatanisho, ukombozi. Tuliweza kuitwa ili tuweze kutangaza injili ya ujao,
le plein salut, ukovu ya ujao, la rédemption totale, ukombozi ya ujao kulingana na roho, nafsi na mwili. Oui, que le Seigneur acha Bwana aweze kushukuriwa kwa ajili ya hiyo. Hayo mawili andiko hizo mbili za Biblia nayo ni ya Isaya 53. Loué et exalté soit notre Seigneur. Bwana wetu asifiwe na shangiliwe. Na kusi tunasoma katika Wakorintho wa pili sura 5 sasa mstari wa 20. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 20. C'est donc pour le Christ que nous parlons comme ses envoyés. Basi ni sisi ni wajumbe kwa ajili ya Kristo, ni kama Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. C'est pour le Christ que nous demandons. Tunawasihi ninyi kwa ajili ya Kristo mupatanisho na Mungu. Amina. C'est aujourd'hui encore l'ordre divin. Leo ingali utaratibu wa kiungu. Utaratibu wa kiungu. Kutuma kwa kiungu. Dans la prédication, ndani ya mahubiri, de ne pas parler uniquement ya kwamba sio kuzungumza tu kuhusu wakati wa mwisho, kuhusu ambayo ujumbe ambao Mungu aliweza kutuma, lakini kuweza kuwekwa kwa chanzo, kwenye chanzo ya ukombozi ya yale iliyoweza kutimilika. Et pour cela nous sommes reconnaissants. Na sababu ya hiyo tunashukuru, kwa maana tunaweza kuchukua kwa kipimo iliyopimwa vizuri hii ujumbe ya kiungu na kuweza kuingiza ndani ya mahubiri yote ambayo iliyo sehemu yake: toba, msamaha, kufanya upya, kuzaliwa upya, kuwa umejazwa na Roho Mtakatifu. Tunaweza kuingiza yote katika utangazaji, na tunaweza tout vivre, kuishi yote et expérimenter, na kufanya yote mazoezi kwa neema. Soit notre Seigneur. Jina la Bwana liweze kusifiwa na kushukuriwa. Na kusi tunasoma wa Roma 8 verset 22. Mstari wa 22. Romains 8. Wa Roma 8 verset 22. Mstari wa 22. Nous savons en effet que jusqu'à présent, kwa maana tunajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua na vina uchungu pamoja hata sasa. Que le Seigneur en soit remercié. Hata Bwana aweze kushukuriwa kwa ajili ya hiyo. Toute la création, viumbe vyote vinangoja d'être renouvelé, viweze kufanya upya, viweze kurudishwa katika hali ya kwanza tel qu'il était avant, kama vile ilivyokuwa kwa mbele ya anguko, le lion, wakati ambapo simba na mwana kondoo wangeliweza kula pamoja, wakati hakutaweza kuwa mabaya juu ya dunia hii. Et nous savons na tunajua que c'est proche, ya kwamba inakaribia, que le temps, ya kwamba wakati iko karibu sana, et que toute la création iko karibu sana kwa mwisho, na kwamba viumbe vyote vinangoja, nasi pia nasi tunangoja ili tuweze kuchukuliwa kutoka mambo ya wakati mfupi tukiyochukuliwa katika mambo isiyoharibika. Na kusi nous lisons de Romains 8, tunasoma katika Waroma 8 le verset 23. Mstari wa 23. Mais non seulement elle, mais wala si hivi tu, lakini sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, premier don, nous gémissons sisi vile vile tunaugua ndani ya roho zetu, tukitazamia kuwekwa kama wana, c'est-à-dire la rédemption, ukombozi wa mwili yetu. Amen. Amina. Comme le plan de salut nous a été merveilleusement présenté, ona jinsi mpango wa wokovu uliweza kuonyeshwa kwetu mahali ya kimaajabu la parole ndani ya neno la Mungu. Non seulement la création, sio tu viumbe tu, sio tu viumbe, lakini waamini wote, wanangoja ili waweze kutoshwa katika mwili huu ya kuharibika
périssable. ya kuoza, Et cela se produira na hiyo yatafanyika lors du retour wakati wa de kurudi Jésus kwa Yesu Christ, Kristo, sur lesquels nous pouvons compter à ambaye tout tunaweza moment. kutamania au kutarajia kwa wakati wote. Na kama vile Roho wa Kristo aliweza kukamata nafasi ndani mwetu, Établit sa demeure en nous, ikaweka ainsi makao la yake ndani puissance mwetu, de Dieu na ni hivyo hivyo nguvu donnera za Mungu vie itatupatia à nos uzima corps kwa mili yetu inayoharibika tout ya kufa. comme Na notre hivyo hivyo Rédempteur kama vile mkombozi est wetu venu dans un alivyokuja corps katika mwili mortel, wa kufa, et que ce corps na kwamba mwili mortel huu wa kufa a pris iliweza kukamata kutokufa, et que notre Seigneur na kwamba Bwana a pu wetu dire, aliweza kusema j'étais mort ya kwamba nilikuwa Mais nimekufa, voici que je lakini vis tazama sasa ninaishi dans toute l'éternité. milele na milele. Nous aussi, nous Nasi avons pia reçu la nasi vie tuliweza kupokea éternelle, uzima wa milele, et nous na vivrons tutaishi éternellement. milele na milele. Que notre Seigneur soit Hata loué Bwana aweze pour kusifiwa la kwa ajili ya rédemption ukombozi accomplie. iliyotimilika. S'il te plaît. Na kusihi Nous lisons tunasoma nous lisons de Philippiens chapitre 2 tunasoma ndani ya verset 8. Wafilipi sura Philippiens 2 chapitre mstari 2 wa verset 3 8. mstari wa 8. Wafilipi 2 mstari wa 8. Il s'est abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort. Na akionekana na hana sura, akalijinyenyekeza mwenyewe, akaonekana mwenye kutii hata mauti, ndiyo mauti hata mauti ya msalaba. Wafilipi 2 mstari wa 8. Hiyo ndio iliweza kufanyika. Ndiyo Bwana wetu aliweza kugeuka kuwa wa kutii, akawa mtiifu. Tunajua sote yale yaliyofikia Adamu. Adamu hakusikia tena sauti ya Mungu, lakini alisikia sauti ya Eva. Lakini Eva alikuwa amekwisha kusikia sauti ya adui, na kisha kukaja kutokuamini, kutotii na anguko yote ikafika. Mkombozi wetu alikuwa mtiifu mpaka kufa juu ya msalaba, na utiifu wake nayo iliweza kusambazwa mpaka kwetu sisi ambao tuliweza kukombolewa. Utiifu wake ikakuja juu yetu, kwa maana yote ambayo iliyokuwa ndani ya mkombozi inapaswa kuwa na itakuwa ndani ya waliokombolewa, na hiyo ndio inayoandikwa kuhusu Bwana wetu ya kwamba ninapanda kwa Baba yangu na kwa Baba yenu, kwa Mungu wangu na kwa Mungu wenu. Yohana 20 mstari wa 17. Huyo Roho Mtakatifu mmoja aliyekuja juu ya Maria na ikaingia katika fanya hiyo mambo ya kuumba, na hivyo hivyo mwana wa Mungu naye alizaliwa. Na hiyo Roho Mtakatifu mmoja inayokuja juu yetu na kuumba uzima mpya wa kiungu ndani yetu, na hiyo sasa tunashukuru tu kwa moyo wote kwa ajili ya hiyo. Na kusihi tunasoma katika Waefeso sura 1 mstari wa 7. Waefeso 1 mstari wa 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos transgressions, tuna ukombozi wetu kwa njia ya damu yake, usamehe wa dhambi zetu sawasawa na wingi wa neema yake. Amina. Na sio tu kwamba tutakuwa, lakini ndani yake tunayo, na sio kwamba tutakuwaka, lakini tunayo tangu sasa. Tuna msamaha, tuna upatanisho, tuna wokovu ya ujao. Ndugu na dada, muniache niweze kuisema tangu sasa. Haya ya kwamba ukombozi wake ndiyo kibali ya ukombozi wetu. Tulikuwa tumesulubishwa pamoja naye, nasi tumekufa pamoja naye
par le baptême selon Romains 6, kupitia ubatizo kulingana na Waroma 6, nasi tuliweza kuzikwa pamoja naye ndani ya kufa kwake, ili tuweze kutembea pamoja naye ndani ya uzima mpya, ndani ya uzima mpya. Na hiyo ndiyo makazi au matokeo ya kiungu ambayo iliweza kuonekana ndani ya maisha yetu. Loué soit le Seigneur. Bwana aweze kusifiwa. L'accent est mise sur cela. Hapo muhimu ndio juu yake ya kwamba ndani yake tuna, na sio kwamba tutakuwa, lakini ndani yake tuna ukombozi, tuna ukombozi, tuna msamaha, tuna damu iliyomwagika, na yote ambayo Mungu aliyokuwa nayo aliyatupatia kwa neema ndani ya Yesu Kristo. Que son nom soit loué. Hata jina lake liweze kusifiwa. Na kusihi. Je lis ninasoma ndani ya Marko 16 verset 6. Mstari wa 6. Marko 16 mstari wa 6. Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de naye aliwaambia, msishangae, mnatafuta Yesu wa Nazareti aliyesulubiwa, amefufuka, hayuko hapa tena. Tazama pahali walipokuwa wamemuweka. Shangwe na shukrani kwa Bwana wetu. Hapa sasa tuko kwa ukombozi wa Bwana wetu na mkombozi mpendwa wetu. Il n'est plus ici. Hayuko tena hapa. Le tombeau est vide. Kaburi iko wazi. Il est ressuscité. Amefufuka. Il est vivant. Yuko hai. Il vit. Anaishi. Jina la Bwana wetu lisifiwa. Kama vile kumetabiriwa na kuonyeshwa par notre Seigneur na Bwana wetu le troisième jour. Siku ya tatu. Et tout s'est passé comme na yote yalifanyika kama vile andiko ilikuwa imeyasema. Chaque parole kila neno la Mungu a été accompli lilitimilika au cours des dernières 24 heures. Katika saa 24 za mwisho, avec la crucifixion, ikilinganishwa na kusulubishwa, unabii 24 za Agano la Kale zote ziliweza kutimilika, se sont accomplis. Zikatimilika. Tout s'est passé, yote yalitimilika au yalifanyika kama vile Mungu alivyokuwa ameitabiri kupitia manabii ndani ya Agano la Kale lote. Et notre Seigneur est na Bwana wetu alifufuka, il est vivant. Yeye yu hai. Haleluya. S'il te plaît. Nous lisons nakusi, tunasoma d'Hébreux 10. Waebrania 10. Hébreux 10. Waebrania 10 kwanza kwa mstari wa 12. Waebrania 10 mstari wa 12. Celui-ci au contraire n'a offert qu'un seul sacrifice pour les péchés. Puis il s'est assis pour toujours à la droite. Lakini wakati yeye alipokwisha kutoa dhabihu moja kwa dhambi hata milele, aliketi kwa mkono wa kuume wa Mungu. Shangwe na shukrani kwa Bwana. Kila mwaka kohani mkuu angepaswa kuingia katika mahali patakatifu sana akiwa na damu ya wanyama, lakini mkombozi wetu aliingia mara moja tu akiwa na damu yake ya damani na takatifu ndani ya mahali patakatifu sana, mahali kunapokuwa sanduku ya agano na madhabahu pamoja na moshi wa dhabihu, ikiwa na ukombozi ya ujao. Wapendwa, mshike hiyo kwa moyo, ndugu na dada. Musiache mashaka iweze kuingia. Musiache kutokuamini kuweza kuingia, lakini muamini mara moja tu ya kwamba Bwana wetu aliweza kuingia katika mahali patakatifu pa mbingu na alitimiza ukombozi ya milele kwa ajili yetu, kwa ajili yangu, kwa ajili yako, ukombozi inayosimama imara milele na milele. Bwana wetu asifiwe na shukuriwe. Mkubali hiyo katika imani. Amina. Nakusihi
Nous lisons tunasoma katika Waebrania 10. Maintenant le verset 13. Sasa mstari wa 13. Waebrania 10 mstari wa 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus, akingojea mpaka adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Remercier soit le Seigneur. Bwana aweze Il kushukuriwa. attend. Anangoja En tant que le vainqueur de yeye Golgotha, kama vile mshindi wa Golgotha, jusqu'à ce que mpaka ses ennemis adui zake walioshindwa soient devenus son wageuke marchepied. kuwa chini ya miguu yake. Et nous savons Na tous tunajua sisi sote que nous sommes ya kwamba si proches, nasi tuko karibu sana, mais si proches du karibu retour sana du Seigneur. ya kurudi kwa Bwana. Et nous savons tous Na tunajua sote le Seigneur achèvera Bwana son œuvre atamaliza de kazi yake ya rédemption ukombozi avec les siens, pamoja na walio wake, et tous les ennemis vaincus na adui zote zilizoshindwa deviendront watageuka son kuwa marchepied, chini ya miguu yake, et nous régnerons na tutatawala pamoja na Kristo notre Seigneur, Bwana wetu, notre Rédempteur et notre mkombozi Roi. wetu na mfalme wetu. Rendons grâce au Seigneur. Avons-nous Tushukuru Bwana. Tuna andiko nyingine ya Biblia, tunasoma d'Hébreux 10, Waebrania 10 le verset 14. mstari wa 14. Hébreux 10, verset 14. Waebrania Car 10 c'est mstari wa par une 14. seule Maana kwa toleo moja qu'il a fait parvenir pour toujours au but amekamilisha hata milele wenye qui se laisse kutakaswa. sanctifier. Amen. Amina. Frères et sœurs, Ndugu na dada, c'est un passage biblique hii ni très andiko ya Biblia iliyo sérieux. ya makini sana. Tout d'abord, nous Kwanza avons entendu tulisikia que notre Seigneur ya kwamba Bwana a wetu accompli une alitimiza rédemption ukombozi éternelle. ya milele. Mais maintenant, Lakini sasa et je demande na à ninauliza Frère Borg ndugu Bogi, na naomba ndugu Bogi aweze kusoma tena andiko hii ingine mara moja. Nakusihi, nous lisons tunasoma Hébreux 10, Waebrania le 10 verset mstari 14. wa 14. Car c'est par une seule offrande Maana kwa toleo moja qu'il a fait parvenir au but pour toujours ceux qui amekamilisha hata milele wenye pour kutakaswa. toujours ceux qui se laissent sanctifier. Milele wale wenye kujiacha kutakaswa, Ceux wale wanaotamani, wale wanaojiacha watakaswe, wale wanaotamani il kutakaswa. les a amenés Aliwaongoza pour toujours hata au but. milele kwa lengo. Oh, merci au Seigneur. Asante kwa Bwana. Notre Rédempteur Mkombozi wetu s'est entièrement donné. alijitoa kwa Et il ujao, veut na anataka que nous aussi, ili nasi pia nous donnions tuweze kujitoa entièrement kwa à ujao lui, kwake, et que nous soyons na trouvés ili tuweze en lui, kuonekana ndani dans yake, sa parole, katika neno lake, dans sa volonté, ndani ya mapenzi yake, et que nous y na soyons ili tuweze kuwa sanctifiés. tumetakaswa ndani yake. La promesse Kwa maana est faite à ceux qui se laissent sanctifier. ya kwanza inatolewa kwamba kwa wale ambao wanaoweza kujitakaswa, wanaojiacha kutakaswa, Personne nani hao ndio wataweza kufika kwenye lengo, na hakuna mtu atakayefika kwenye lengo kwa namna yake binafsi, mais lakini seulement ceux ila tu qui se laissent wale ambao wanaojiacha sanctifier dans la kutakaswa parole katika de neno vérité. la kweli. Et quand Na sommes-nous wakati sanctifiés gani en cela? tutakapoweza kutakaswa Quand katika est-ce que nous hayo? sommes sanctifiés? Wakati gani tutakapotakaswa katika hayo? En recevant Tunapokuwa en nous tukipokea les ndani promesses de la yetu parole ahadi za comme neno substance kama vile uzima divine, wa kiungu, et en croyant de na tout cœur, tunapoamini kwa moyo et en wote participant na kupata ainsi sehemu kwa à ce hiyo que Dieu katika fait yale ambayo Mungu maintenant, anayofanya sasa actuellement. kwa sasa. Ce n'est qu'ainsi. Na ni hivyo sasa, ndivyo sasa tunaweza kutakaswa mara moja tu, na hiyo katika mapenzi ya Mungu na katika neno la Mungu, Et que na kwamba ainsi nous pouvons kwa hiyo sasa atteindre tunaweza notre but kufika kwenye lengo et être yetu amenés au but. na kuweza Et j'y kuongoza crois. kwa lengo, na Et j'y crois parce naamini qu'il est na niamini écrit, hiyo, kwa et maana son inaandikwa épouse ya kwamba s'est préparée. inaandikwa ya kwamba bibi harusi wake J'y crois amejitayarisha. parce qu'il est écrit, Naamini hiyo kwa maana le Seigneur inaandikwa ya reviendra, kwamba Bwana et atarudi ceux qui na se sont wale endormis ambao en waliosinzia Christ katika Kristo ressusciteront. watafufuka.
na sisi tutabadilishwa, tutageuzwa na tutachukuliwa pamoja ndani ya utukufu. Yale ambayo inaonekana kama isiyowezekana kwetu, Mungu alifanya kuwa ya kuwezekana, na tunayamini na tutaweza kuishi hayo yote sisi wenyewe binafsi. Na kusihi tunasoma ndani ya Ufunuo 11 verset 15. Ufunuo 11 mstari wa 15. Le septième ange sonna de la trompette. Malaika ya saba akapiga baragumu, et il y eut dans le ciel de na zikawa sauti kubwa katika mbingu zikisema, le royaume du monde, ufalme wa dunia umekwisha kuwa et il régnera ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atatawala hata milele na milele. Louange et action de grâce soit rendu au Shango na kitendo cha shukrani kiweze kupewa kwa Bwana. Ndugu na dada, sisi ambao tunaweza kutambua na tunaweza kusema kwa imani kubwa, nasi tunaweza kutambua huduma ya ndugu Branham, tunaweza kusema kwa imani ya kwamba yeye alikuwa nabii aliyekuwa angepasha kuja mbele ya siku ya kuogopesha ya Bwana, ili aweze kurudisha mioyo ya wana wa Mungu kwa imani ya wa Baba. Tunaamini kwa moyo wetu wote, lakini aliweza kuweka umuhimu juu ya andiko moja ya Biblia iliyo ya muhimu sana, akisema juu ya Ufunuo 10. Et dans Apocalypse 10, ndani ya Ufunuo 10 il y a la promesse kuna ahadi que lorsque le ya kwamba wakati malaika wa saba atakapopiga baragumu yake, alors tout le mystère, na hapo sasa siri yote ya Mungu itakuwa imetimilika, itamalizika. Na hapa tunasoma ya kwamba Bwana ataweka tena sasa ufalme wake. Alors tous les ennemis, na hapo sasa adui zote zitawekwa kama vile chini ya miguu yake, watawekwa chini ya miguu yake. Na ndugu na dada, ndugu Branham alikuwa mjumbe wa mwisho kwa kanisa, na alituletea ujumbe wa mwisho ili aweze kuweka yote kwa nafasi, ili aweze kurudisha mambo yote. Na hayo yanafanyika mbele ya macho yetu. Acha Bwana aweze kushukuriwa kwa ajili ya hiyo. Hayo yanafanyika mbele ya ulimwengu mzima, ndani ya wale wote ambao walio sehemu katika kanisa bibi harusi. Lakini wazia ya kwamba katika Ufunuo 10 ahadi inatolewa ndani ya siku ambako malaika wa saba atakapopiga baragumu. Wasita walikuwa wamekwisha kuleta hukumu yao kwa sauti ya baragumu hapa duniani. Na sasa tunafika kwa sura 11 ya Ufunuo, mahali kunapoandikwa kuhusu hekalu ya kwamba itapimwa, kuhusu huduma ya hawa washuhuda wawili ambao walioweza kufanya huduma yao katika miaka 3.5, na ambao hao 144,000 waliweza kuwekwa mihuri katika makabila 12 ya Israeli. Na nawaambia leo, wakati vikombe au hayo machupa ya kasirani zitakapomwangwa, na katika hiyo mahukumu zote zitakapokuwa zimemwangwa hapa duniani yote, na itakapokwisha kuwa imetimiza yale ambayo yapasha kuwa na yale ambayo yapasha kuwa nyuma ya unyakuo, na hapo sasa utatimilika neno ambalo Bwana wetu ataingia ndani ya ufalme, ya kwamba yeye siye shetani, yeye ya kwamba hakutakuwa kitu cha kusikilikana kutoka kwa shetani, hakutaonekana kitu fulani cha shetani, lakini atatupa chini kwa miaka 1000, na mlango ya hiyo shimo atatupa ndani itafungwa. Na hapo sasa hutasikia
le verra plus. Shetani hataonekana tena, lakini atakuwa ni Bwana wetu mpendwa wetu ndiye atakayetawala. Lis encore le verset 17. Soma tena mstari wa 17. Maintenant, Apocalypse 11 verset 17. Ufunuo 11 mstari wa 17. En disant nous te rendons grâce Seigneur. Wakisema tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi, wewe uliye na uliyekuwa, kwa sababu umetwaa uwezo wako mkubwa na kutawala. Haleluya! Tunajua ya kwamba Bwana wetu atarudi kama vile bwana harusi, ili aweze kuchukua bibi harusi wake kwenye karamu ya harusi. Lakini baada ya miaka 7 ni ufalme au utawala ndio utakayoanza. Na sasa tunaweza sasa kujiacha kuingizwa ndani. Bwana, tunakushukuru kwa maana unataka kuanza ufalme wako, utawala wako, kwa maana adui hatawale huko na huko. Lakini tunakushukuru Bwana, ndugu na dada, itakuwa hivyo. Tunamshukuru Bwana tangu sasa, kwa maana atamaliza kazi yake pamoja na kanisa lake lilokombolewa, kwa maana unyakuo itafanyika, kwa maana mambo yote yatafanyika kama vile inavyoandikwa. Na sasa baadaye tunakushukuru Bwana Mungu Mwenyezi, kwa maana umeanza sasa utawala wako, kwamba umeingia katika utawala wako, na kwamba tunaweza kutawala na kuishi pamoja nawe, wewe kama vile kuhani na mfalme. Hiyo yote naambia iko kwa mlango wetu. Kumalizika kwa mambo hayo yote inakaribia sana, kuliko kwa kiwango ambao tunaweza kunyanyua vichwa vyetu na kushukuru Bwana tangu sasa. Tuna andiko ingine ya Biblia, tunasoma andiko ya mwisho ya Biblia ya Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7. 1 Pierre 4 Petro wa kwanza sura 4 mstari wa 7. La fin de toute chose est proche. Mwisho wa mambo yote ni karibu. Soyez donc muwe basi na akili et sobre pour vaquer à la prière. Amen. Mkiangalia katika maombi. Amina. À l'époque, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, kwa wakati huo Petro akivuviwa na Roho Mtakatifu aliweza kuandika kwa ajili yetu sisi tunayoishi kwa sasa, la fin de toute chose, kwa ajili ya sisi tunayoishi kwa muda huu, akisema kwamba mwisho wa mambo yote unakaribia. Basi muwe na watu wa kawaida, muwe watu wa kawaida katika maombi, muwe watu wa kawaida katika hali yote ya maisha. Ndugu na wadada, watu wa kawaida. Il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur. Inatubakilia tu kuweza kushukuru Bwana. Hatuwezi kuingia katika marefu ya yale ambayo yanayopitikana katika wakati wetu. Lakini kama Petro aliweza kuandika, kama Petro aliweza kuandika ya kwamba mwisho wa mambo yote ni karibu, inakaribia. Sasa tunaweza kusema elle est très proche. Inakaribia sana, kwa maana tunaona unabii yote ya Biblia ikitimilika mbele ya macho yetu, que ce soit iwe avec Israël, pamoja na Israeli, et regardons à Moscou, na tuangalie huko Moscou, tuangalie huko Kiev, regardons ici, regardons tuangalie huku, tuangalie kule, katika ulimwengu mzima. Et comme il est écrit, na kama vile inavyoandikwa, mataifa yote yatageuka kupingana na Yerusalema. Na ni hiyo ndio tumetoka kusikia kwa shauri ya ulimwengu mzima ya salama ya Umoja wa Mataifa. Mataifa yote inageuka ikiwinda Israeli, na andiko itatimilika ili mambo yote yatimilike kama vile inavyoandikwa. Frères et sœurs, ndugu na dada, il me tient vraiment à cœur, inanishika sana kwa moyo kuweza kusema à tous les véritables croyants, waamini wote wa kweli,
de tous les peuples, de wa makabila zote, wa malugha zote na mataifa yote. Nous vivons tunaishi la fin mwisho wa mwisho du temps de grâce, ya wakati wa neema. Et ce sont les derniers instants, na hii ndiyo wakati wa mwisho au dakika za mwisho mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo. Et nous distinguons na tunatofautisha ce qui doit se passer yale ambayo inapaswa kupitikana mbele ya unyakuo na yale itakayopitikana wakati ya hiyo miaka 7 itakayofuata, iwe pamoja na Israeli, iwe pamoja na ulimwengu mzima. Lakini tunashukuru Mungu kwa ajili ya neno lake takatifu na damani. Ici écrit, tunayo yote ikiandikwa hapa jusqu'au nouveau cieux mpaka kwa mbingu mpya na dunia mpya. Et que le Seigneur soit remercié dans acha Bwana aweze kushukuriwa katika ufalme wa milele. Mambo yote itakuwa ingali hapa duniani, ila tu laana ndio itakayokuwa imetoshwa. Lakini kwa muda huo watu wataendelea kuishi, lakini baada ya miaka 1000 utakuwa mbingu mpya na dunia mpya. Asante kwa Mungu wetu kwa ajili de rédemption ya mpango wa wokovu takatifu ambayo nasi tuliweza kuingizwa ndani. Que Dieu vous bénisse. Acha Mungu awabariki nyinyi yote depuis Zurich. Kutoka Zurich. Nous souhaitons tunatakia tout particulièrement sana de Dieu, msaada wa Mungu tous les traducteurs, kwa watafsiri wote dans tout ndani les langues ya malugha zote waweze kupewa mwongozo Roho Mtakatifu ili waweze kupata maneno yanayostahili katika lugha ili waweze kutafsiri yote vizuri. Dieu le Seigneur Bwana Mungu anamaliza kazi yake. Nous le répétons encore. Tunairudia tena ingine mara moja. La fin de toute chose, mwisho wa mambo yote inakaribia. Devenez sobre. Wewe watu wa kawaida, dans votre vie wa kawaida katika maisha yenu ya binafsi, wa kawaida katika unyumba, wa kawaida katika maisha ya kanisa, wa kawaida katika mahusiano yote, wa kawaida kwa kiwango ambayo tunaweza kuishi maisha inayoweza kumpendeza Mungu. Hata neema ya Mungu iweze kuwa pamoja na wale wote wanaosikia ujumbe wa kiungu. Et aussi certainement que na vile pia le Seigneur est descendu dans la kama vile Bwana alivyoshuka katika wingu ya ajabu ya kiungu na akampatia ndugu Branham kazi au kutumwa ya kuchukua ujumbe mbele ya kurudi kwa pili kwa Kristo, message qui serait répandu dans le monde entier, mbele ya kuja kwa pili kwa Kristo, ujumbe ambayo unapaswa kusambaza katika ulimwengu mzima. Na ni hayo iliweza kufanyika baada ya kwenda kwake. Il a apporté le message, alichukua ujumbe na baadaye ujumbe ikachukuliwa ndani ya ulimwengu mzima. Nous aussi, nasi pia nous sommes reconnaissants tunashukuru pour les retransmissions, kwa ajili ya retransmission. Les voyages masafari za kimishonari za mimi binafsi ne sont plus nécessaires, haziko tena za lazima, ne sont plus possibles, haziwezekani tena. Lakini kwa ajili kupitia retransmission tunafika kwa makabila zote na katika malugha zote, na sasa wale wote ambao waliweza kupata neema mbele ya Mungu wanaamini sasa kila neno la Mungu, wanaweza kutakaswa katika neno na wanaweza kuchukuliwa milele na milele mpaka kwa lengo. Na wasihi musome tena andiko hizi zote za Biblia. Acha Bwana Mungu awabariki. Ndio tunasalimu pia ingine mara moja kutoka Zurich wandugu wote na wadada wote kwa kabila zote na malugha zote na mataifa yote, na tunakubalishwa katika wakati wetu ya kwamba Bwana atamaliza kazi yake. Hata jina lake liweze kusifiwa ndani ya umilele yote. Hata damu yake ya dambani iliyomwagika kwa ajili yetu iweze kutukuzwa. Ndio tunasifu Mungu
kwa ajili ya agano aliyotimiza pamoja nasi, kwa ajili ya damu aliyomwaga kwa ajili yetu, kwa ajili ya ahadi zote ambazo alizotupatia, anazitimiza zote ndani ya maisha yetu. Jina lake takatifu liweze kusifiwa na kushangiliwa. Jina la Yesu. Haleluya, amina. Oh, viens avec moi à Golgotha et vois ce qui s'est passé kuja pamoja nami Golgotha na uone yaliyofanyika kwa ajili yako kwenye msalaba. Ni hapo huko ndipo aliweza kuumizwa na akakuombea, hapo ndipo Bwana alikufa kwa ajili yako. Alizarauliwa na watu, akikataliwa na kufanya kuwa bure. Bwana alikufa kwa ajili yako. Oh, viens. Oh, kuja avec moi pamoja nami Golgotha. Le sauveur du monde, Mwokozi wa ulimwengu, anamvuja damu huko. Et de cet homme que na kwa huyo mtu ambaye uliodharau sana, unasikilikana kwenye msalaba neno hili ya kwamba yote imekwisha. Alifanya hayo kwa ajili yako. Oh, viens avec moi à Golgotha, car là le ciel sur la terre kwa maana est hapo proche de toi. Mbingu hapa duniani inakaribia. Oh, vois Jésus. Oh, ona Yesu alichukua juu yake dhambi zako. Quand sur la croix il a expiré, kwa maana hapo msalabani alikufa katika maumivu, yeye kama vile Mwokozi. Il l'a fait aliyafanya pour toi. Kwa ajili yako.